Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Na zahtev mnogih od vas predstavljam jednu jaču vazdušnu pušku iz kategorije C. U pitanju je Gamo Shadow DX u kalibru 4,5 mm. Gamo je proizvođač vazdušnih pušaka iz Španije. Ova fabrika preko 50 godina proizvodi vazdušne puške, pištolje i dijabole. Također, Gamo je najveći proizvođač dijabola na svetu i najveći proizvođač vazdušnog oružja u Evropi. Bitno je da sva njihova proizvodnja se odvija u Španiji, znači nema sklapanja u Kini i sl. U proizvodnji se najviše fokusiraju na puške namenjene širokom tržištu. Jedan od mnogih modela Gamo pušaka koji vam mi danas predstavljamo je Shadow DX u kalibru 4,5 mm sa brzinom dijabola od 305 metara u sekundi. Da vidimo preciznost ove Gamo Shadow DX na 40 metara, koristimo RVS dijabolu za streljaštvo, pa da vidimo, ipak dan je mnogo vetrovit, tako je danas ispalo za snimanje, ali vidjet ćemo. I još jedna peta dijabola. Pa da vidimo. Evo, kao što možemo da vidimo, vetar je izuzetno jak, duva i naše mete, duva i dijabole. Evo ih ovde u grupi od jedno 4 cm, 1, 2, 3, 4, 5 komada. Vidite kako vetar tačno duva sa ove strane, oduva ih, jer su veoma lagane dijabole, oduva ih je desno. Ali opet, za 40 metara puška koja ne košta toliko mnogo, grupa je sasvim solidna. Ukoliko hoćete naravno bolju grupu, morate i dosta više da platite pušku. Za ovu pušku, ovo je odlična grupa. Evo ovako neki tehnički podaci o vazdušnoj pušci Gamo Shadow DX. Dužina puške je 1100 mm. Dužina cevi je 430 mm. Težina puške je 3,1 kg. Snaga 24 džula i brzina u zavisnosti od vrste dijabole od 305 metara u sekundi sa običnom dijabolom do 350 metara u sekundi sa dijabolom Gamo Platinum. Shadow DX se radi u 3 kalibra. Ovaj 4,5 mm, 5,5 mm i 6,35 mm. Što je veći kalibar, brzina je manja. Kada ovako razgledamo pušku, vidimo pre svega nišane. Na samoj cevi su montirani nišani, klasično za vazdušnu pušku. Vidimo prednji i zadnji nišan. U pitanju su truglo-fiber optički nišani, što je vrlo zgodno prilikom ciljanja. Zadnji nišan je mikrometarski, znači podešava se i po pravcu i podešava se i po visini, i to vrlo precizno. Bez optičkog nišana puška samo na mehaničkim nišanima je izuzetno precizna. Međutim, ovdje je montiran optički nišan, mi nismo želeli da skidamo. Međutim, optički nišan na ovako malo jeftinijim vazdušnim puškama nije od neke velike koristi, jer ne može da se upuca da bije, kako se kažu, jednu tačku. Jer cev postoji, evo, postoji malo mrdanje ovdje cevi, tako da nikad ne možete baš precizno da upucate optički nišan. Naravno, za montažu optičkog nišana fabrički dolazi urezano na pušci, 11 mm šinica. Ovako kada pogledamo vidimo da je puška ima sintetički kundak, odnosno polimerski kundak. Vidimo ove umetke od gume koji mnogo pomažu prilikom hvata, nema znači klizanja od polimera. Vidimo i ovdje napred na potkundaku i vidimo na rukohvat ovdje kod kundaka. Naravno, ima i amortizer za ublažavanje trzaja, što je po meni nepotrebno, ali ajde, eto, stavili su i to Španci s ovim umecima ovde. Ovako na izgled puška je prilično lepa.
Jedino što je velika mana ove puške, to je po meni, što se meni lično ne sviđa, je plastični okidač. Okidanje u blagu ruku nije teško, nije ni previše lako, ali nije ni teško, nego je nekako čudno. Nekako pihtijasto okidanje. Kada ide okidač polako nazad, nema nekog otpora, nego je konstantno neko seckanje, nešto tako. Verovatno zbog plastičnog okidača, ali ništa nije katastrofalno. Mogu da se naprave solidne grupe sa ovom puškom. Naravno, kao što sam rekao, bez optičkog nišana. Onda probamo dejstvo vazdušne puške na balistički gel. Čisto radi poređenja uzimamo i zastavinu vazdušnu pušku koja puca dijabolu manje od 200 metara u sekundi. Znači, mislim da je negde oko 140 ili 160 metara u sekundi, nisam siguran. Koristimo naravno ove streljačke dijabole klasične za test. Pa da probamo sada i Gamo Shadow DX, koji naravno, kao što već znate, ide 305 metara u sekundi dijabola. Evo tu su oba oko pogotka, naravno nijedan nije prošao kroz gel do kraja, pa da vidimo dokle su uopšte prošli. Sečemo pomalo od gela. Još uvijek ih nema. Još uvijek ih nema. Nema još uvijek dijabole. Još uvijek ih nema, zanimljivo. Nema ih još uvijek. Sada ćemo da posečemo po sredini pogoda kada pogledamo. Evo je jedna. Tačno imamo dokle je ušla. Nikakva rana, naravno. Evo je i druga. Ovo je gore, kao što možemo da vidimo, do ovde je došla zastavina. A što je vrlo zanimljivo, ova Gamo Shadow je prošla samo još jedno 2 cm više. Skoro duplo veća brzina, a samo 2 cm više. Evo je do ovde. Možemo da je izvodimo, da vidimo. Evo od Gamo Shadow i od zastave. Vrlo zanimljivo, mislio sam da će da prođe dosta više Gamo Shadow DX u balistički gel. Međutim, samo po ovom testu, samo jedno 2 do 3 cm je više prošlo u balistički gel, ova što je duplo bržu dijabolu ispaljuje. Zanimljivo u svakom slučaju. Već znate da je ovo puška koja puca 305 metara u sekundi. Da vidimo probojnost dijabole kroz voće. Jabuka, to jest 2 jabuke, pomaranđa i limun. Svi znate koliko je to voće tvrdo. Koristimo standardne streljačke dijabole, znači ove tupe. Imate na tržištu da kupite mnoge razne druge dijabole, kao što su lovačke, dijabole koje imaju veću probojnost itd. Duše, mi ovdje kod nas nismo uspjeli da nađemo. Već imamo samo ove standardne streljačke, ali opet da vidimo probojnost. Pa da vidimo efekt. Kao što i znamo, dijabola iz ove puške je izuzetno brza, brzo se kreće, tako da ova streljačka dijabola nije ništa uradila na jabuci, pomaranđi i limunu. Jednostavno je prošla kroz, kao što možemo da vidimo, čista rupa. Nikakvu štetu veću nije napravila, jabuka nije ni osetila prolazak dijabole.
Kao što smo mogli da vidimo, ova koja je pogođena malo niže dole nije se ni pomerila. Toliko je dijabola brza. Sa lovačkim dijabolama, evo tu je i pomaranđa, isto rana i s jedne i s druge strane. Prostrelna čista rana, kao i kod limuna. Limun koji ima baš tvrdu koru. Sasvim je moćna puška ako koristite neku dijabolu koja je predviđena za lov, nema greške. Ono što je dobro kod vazdušnih pušaka, ne zahtevaju čišćenje. Samo je potrebno ponekad podmazati, znači ovde mehanizme koji rade, koji se savijaju, podmazati unutra malo, to sve funkcioniše kako treba, međutim nije potrebno čistiti cev jer nema barutnih gasova. Možete, ukoliko želite baš da održavate kvalitetnu pušku, možete tipa nakon 5-6 hiljada dijabola jednom proći sa priborom za čišćenje vazdušnih pušaka, proći sa nekim uljem, ali po meni je nepotrebno. Ovo nemojte pokušavati kod kuće ni pod kojim uslovima. Cool. Uvek vodite računa o bezbednosti. Vazdušna puška se ne razlikuje ništa od bilo kojeg drugog oružja što se tiče bezbednosti. Pogotovo jedna vazdušna puška koja je jaka kao što je ovaj Gamo Shadow DX. Kada hoćete da gađate ovom puškom, imate ovde kočnicu. Pre napinjanja puške i punjenja stavite kočnicu da puška ne može da opali. Presavite, to jest prelomite cev, stavite dijabolu i uvek stavljamo samo jagodicom, nikako noktom, jer onda hoćemo da oštetimo dijabolu, onda je let nepravilan, ne možemo ništa da pogodimo. Znači jagodicom stavimo dijabolu i zaklapamo cev u bezbednom pravcu. Dok nismo spremni da gađamo, prst držimo ovog kidača, kočnica je aktivirana. Našli smo šta želimo da gađamo, nanišanimo, otkočujemo, opalili smo. Vraćamo kočnicu za prelamanje i za sledeći pogodak. Ponovo želimo da gađamo, znači stavili smo kočnicu, prelamamo, ubacujemo dijabolu, zatvaramo. Međutim, odlučili smo da više ne želimo da gađamo. Završili smo gađanje za taj dan. Kako praznimo vazdušnu pušku? Vazdušna puška ne može klasično sada, ne možemo da izvadimo dijabolu, već smo ju ugurali u cev. Najbolje, znači kočnica je aktivirana, uzmemo šipku za čišćenje puške i jednostavno dijabolu odavde izguramo dok ona ne ispadne dole. Ili jednostavno otkočimo ju u nekom bezbednom pravcu u zemlji, opalimo dijabolu i to je to. Koliko god je jaka puška, ipak dijabola je dijabola, nema snage da obori metalnu metu dole koju je postavljena. Čak i malokalibarska puška jedva obori. Gamo Shadow DX zbog svoje brzine i snage po novom zakonu oružja i municiji spada u oružje kategorije C, što znači da možete da ga nabavite, to jest da nabavite ovu pušku bez ikakvih odobrenja uz obaveznu registraciju u policiji ukoliko imate više od 18 godina. Cena ove puške je oko 25.000 dinara u prodavnicama i za taj novac predstavlja odličan izbor. Pazite, nemojte ovom puškom da gađate domaće životinje, jer ovo je jaka puška, znači domaće životinje kao što su kokoške, mačke, psi. Jer ova puška je izuzetno jaka i svaki pogodak tih životinja znači njihovo ubijanje. Nemojte to da radite, budite savesni. Na tržištu svakako da ima i daleko boljih vazdušnih pušaka i kvalitetnih, ali njihova cena je duplo veća. Dobra preciznost, odlična ergonomija i lep izgled ove puške, kao i velika snaga i blag pucanj, karakterišu ovu pušku i predstavlja odličan izbor za svakog.
Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde. Podelite video sa svojim prijateljima i na društvenim mrežama. Vidimo se sljedeći put.